Langkah laksana dengan jitu, penuh bermisi guru ayu, mencapai misi yang satu, permisi kita bantu. Tahniah. Siaran langsung ini dibawakan khas kepada anda oleh Akademi YouTuber Malaysia. Tumpukan perhatian anda. Siaran langsung akan bermula sebentar lagi. Link sijil akan diberikan di hujung siaran ini. Pastikan diisi dalam tempoh yang ditetapkan. Terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya Cikgu Rosmadiani binti Zaini, bertugas di SMK Bandar Bintulu, Sarawak, dari Akademi YouTuber bersiaran dari channel Cikgu Hasnitah. Okey, sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, lebih molek kiranya kita mulakan majlis ilmu kita ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bersiaran kita sekali lagi dalam kelas tuition online Akademi YouTuber yang juga merupakan kerjasama e-didik Malaysia dan Kelab Guru Malaysia. Sebelum kita mulakan kelas kita pada petang ini, ingin saya ingatkan kepada semua pelajar dan penonton yang ingin menghantar komen, sila gunakan bahasa yang sopan dan gambar profil yang bersesuaian untuk tontonan umum. Sila fokus pada isi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnitah sebentar saja lagi. InsyaAllah, semoga kelas kita ini akan dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh para pelajar. Ambil peluang ini, ikuti setiap kelas online percuma panitia Fizik menengah atas yang akan bersiaran pada setiap minggu pada hari Jumaat 8.30 malam dan Ahad pada 3.30 petang. Baiklah, saya perkenalkan guru-guru yang berada di konti kita pada hari ini. Okey, saya perkenalkan presenter kita iaitu Cikgu Hasnitah yang kini bertugas di SMK Bagan Jaya, Batawa, Pulau Pinang. Okay, nanti beliau akan perkenalkan lebih detail lagi. Dan okey, juga diingatkan link sijil penyertaan akan diberikan di penghujung kelas. Sila ambil perhatian, link tersebut akan tamat tempoh pada setengah jam selepas live. Okey, tanpa melengahkan masa, mari kita ikuti kelas fizik pada hari ini yang akan disampaikan oleh Cikgu Hasnitah. Okey, dipersilakan Cikgu Hasnitah ya. Okey, terima kasih sahabat moderator saya Cikgu Yani dari Bintulu, Sarawak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat petang. Salam Malaysia Madani. Okey, pertama sekali Cikgu nak ucapkan terima kasih kerana atas komitmen anda di hujung-hujung minggu ini masih lagi rajin masuk ke kelas kita. Jadi insya-Allah pada hari ini Cikgu akan teruskan dengan tajuk kita masuk bab baru ya hari ini Cikgu Yani, iaitu bab yang keempat, haba, ataupun heat. Dan hari ini Cikgu akan bincangkan standard kandungan yang pertama 4.1 iaitu keseimbangan terma. Dan Cikgu akan sampaikan dalam dua bahasa, so siapa yang dalam kelas DLP atau bukan kelas DLP pun boleh ikuti kelas ini. Dan anda boleh ulang tontonlah siarannya bila-bila masa anda lapang, jadikan dia sebagai satu bahan bantu untuk anda ulang kaji, kerana sekarang ni musim-musim peperiksaan ni Cikgu Yani, mungkin ada yang dah lepas kertas 2 fizik, ada juga yang belum lagi, jadi ambillah peluang ini untuk sama-sama kita manfaatkan masa yang ada. Okey. Cikgu juga nak ingatkan, Cikgu ada kongsikan bahan yang Cikgu bincang pada hari ini, anda boleh dapatkannya pada pin message, boleh muat turun dan cetak keluar secara percuma. Okay, so kita ada Sachin Rajendran di sana. Hello and welcome Sachin. Can you introduce yourself to us? Where are you from?
Okay, begitu juga dengan penonton yang lain, anda boleh perkenalkan Hai diri Sachin, ada lagi dari ke dia? sekolah mana kan. Okay, so kita dua hala lah kalau boleh, kalau anda ada soalan boleh tanyakan pada live chat dan boleh respon juga pada soalan cikgu. Okay students, so without further ado, let us begin our lesson today with Fizik Form 4. This is theme 3 heat and chapter 4 also called heat. Okay. So for today, okay, before I begin, okay, this is our schedule for this week. Ini jadual kelas tuition kita pada minggu ini telah disampaikan pada Jumaat lepas oleh Cikgu Rina, kelas Fizik tingkatan 5, tajuknya 3.4 tenaga dan kuasa elektrik. Siapa terlepas kelas ni, jangan risau. Anda boleh tonton semula di channel Cikgu Rina Rashid. Okay, dan petang ini bersama saya lah kalau anda lihat di poster, HEAT 4.1 Thermal Equilibrium. Okey, ini adalah barisan guru-guru sukarelawan, akademi YouTuber bagi panitia Fizik SPM. Walaupun ada di antara guru-guru kita ini yang tidak lagi bersama dengan panitia kita ya Cikgu Yani, tapi guru-guru ini adalah banyak menerbitkan video PDPC dalam bahasa Melayu ataupun dalam bahasa Inggeris untuk kelas DLP. Jadi kita haraplah video-video ini membantu bukan saja anak-anak murid, malahan guru-guru di luar sana untuk memahami fizik ini dengan lebih baik. Dan kita ada apps ya Cikgu Yani yang boleh dimuat turun oleh pengguna-pengguna Android. Nama apps dia Academy YouTuber. Dalam ni ada apa? Semua koleksi video-video PDPC daripada pra-sekolah hinggalah ke pra-universiti yang dihasilkan oleh guru-guru sukarelawan AYU daripada seluruh Malaysia boleh dapat dekat sini. Dia macam one stop center untuk video-video PDPC, dan setakat ni kita ada sejumlah 24,000 lebih video PDPC yang boleh anda manfaatkan insya-Allah, okay, untuk manfaat bersama. Okey, jadi cikgu teruskan. Okay, let us begin with our lesson today, 4.1 Thermal Equilibrium. Before that, can you give me a sign if you are ready? Can you please type there, ready teacher? Sedia cikgu. Kita tengoklah siapa yang ada bersama kita petang ini. Jangan lupa kongsikan lagi link kelas ini bersama dengan rakan-rakan anda yang lain. Okey, mudah-mudahan lebih ramai lagi yang dapat manfaat. Okey student, this is our first learning standard. 4.1.1 is to explain with example thermal equilibrium in daily life. Okay, anda kena tahu jelaskan melalui contoh keseimbangan termal dalam kehidupan harian. So what is thermal equilibrium student? Apa itu keseimbangan termal? Kita akan kupas jawapannya dalam kelas pada petang ini. Okay. So let us begin with heat. Okay, do you know what is heat? Who know the answer, you may type in the live chat. Apa itu haba? Jawapannya satu saja. Senang saja, haba. Kita ada Rashid Riza di sana. Waalaikumsalam. Alhamdulillah cikgu sihat. Okay. Terima kasih bersama dengan kita petang ini Rashid. Rashid ni pelajar ke guru ya? Mungkin boleh perkenalkan sikit diri. Okay. So Rashid, cuba jawab Rashid. Apa itu haba? What is heat? Yang belajar dalam DLP boleh jawab dalam bahasa soalan Cikgu Hasnitah. Selalu hari bukan Ahad kelas ke? DLP, boleh jawab dalam bahasa ya. Okay. Untuk fizik, kita ada dua waktu ya Rashid. Hari Jumaat 9.30 malam, kelas tingkatan 5. Okay, dan hari Ahad 3.30 kelas tingkatan 4 untuk tahun ini. So kita ada 2 hari seminggu. InsyaAllah Jumaat untuk tingkatan 5, hari Ahad untuk tingkatan 4. Jelas Rashid? So boleh follow kami di Akademi YouTuber, portal www.akademi.YouTuber. Sana ada jadual mingguan. Okay, Hana itu kepada haba. Haba itu kepanasan. Okay, Rashid kata haba itu kepanasan. Kita tengok nanti jawapan dia. Okay, haba, what is heat? Okay, percubaan yang baik nanti kita tengok. Okay, Rashid ni form berapa? Boleh bagi tahu cikgu tak, form 4 ke, form 5 ke? Dah belajar sampai mana dah? Okay. So sebenarnya apa itu haba? Satu bentuk tenaga. Heat is a form of energy. So kalau dalam peperiksaan dia tanya apa itu haba, anda jawab tenaga pun dapat 1 markah. Energy, 1 mark. Okay, a form of energy. Satu bentuk tenaga. Okay, so heat is a form of energy. Satu bentuk tenaga yang lebih tepat dia bukan kepanasan. Dia satu
bentuk tenaga. Okay, kita ukur tenaga, kita ukur heat ni dalam unit form of joule, in a unit of joule. Okay, sebab dia tenaga kan, so kita ukur dia dalam unit joule. Okay, so any kind of energy is measured in a unit joule. Haras juga di sana. Long time no see. Lama tak tengok Haras kan Cikgu Yani? Okay. SKM tahap 3. Okay. Okay, then this heat, this energy is transfer from a hot object to a cold object. Haba ni, dia adalah tenaga yang dipindahkan dari objek yang panas ke objek yang sejuk. Okay, heat is a form of energy measured in a unit joule and it is transfer from a hot object to a cold object. So I hope you are clear with the definition for heat. Okay, then we go for the second terms. Okay, now what is temperature? Apa itu suhu? Kita dah tahu haba itu adalah satu bentuk tenaga. Okay, heat is a form of energy. Now what about temperature, student? Apa pula itu suhu? Boleh cuba jawab. Haras, you may try to answer. We have Rashid there and also Sachin for the time being. Okay. Saya percaya ramai lagi di luar tu tapi mereka malu mungkin nak type. Jangan risau kalau jawapan anda silap. Ini adalah ruang dan peluang untuk kita belajar. Okay, now what is temperature, students? Yang ini baru kepanasan, Rashid. Okay. Temperature is degree of hotness. Apa itu suhu? Kita ada Ryan di darjah sini ya. kepanasan. Kita ada Ryan Rush. Degree of Kita ada hotness Ryan. of an object. Yes, very good, Ryan. Okay, complete answer. Degree of hotness of an object. Tepat sekali jawapan dia. Darjah kepanasan sesuatu objek. Suhu kepanasan. Jangan kata suhu kepanasan, darjah. Dia mesti ada perkataan darjah tu. Degree of hotness. Alright. Macam ini buka api daripada Haras kompres. ke Asna. Haras. Ke Asna. Haras bagi A quantity to measure quantity heat. to measure heat. A quantity to measure heat. Okay, definition for temperature not quite right there, Haras. So it is degree of hotness. That is the best answer. Degree of hotness. Okay, and Keyword this temperature we mesti measure betul. in keyword. Okay, the keyword is degree of hotness, darjah kepanasan. And we measure temperature in a unit of Kelvin, SI unit Kelvin. Even though we normally measure in degrees Celsius, but don't forget the SI unit for temperature is Kelvin. We learned this in chapter 1 before. So SI unit dia adalah Kelvin. Okay, and okay, so this is the differences between heat and temperature. Another difference of heat. Macam mana kita nak bezakan haba dengan suhu? Tadi kita dah tengok definisi. Haba adalah sejenis tenaga. Suhu pula darjah kepanasan. Okay, heat is a form of energy while temperature is a degree of hotness. And this is another difference. The first one, what is the measuring instrument? We use to measure heat. Okay, the name is calorimeter. For temperature, we are using thermometer. Okay, and heat is a derived quantity, while temperature is a base quantity. Okay, another difference, when an object is heated, so what happens? Heat is absorbed. Okay, and due to that, the temperature of the object increases. So this is the relationship between heat and temperature. And then when an object is cooled down, so what happened? The heat is released. Okay, heat inside object is released. So what happened? The temperature will be decreases. Okay, apabila objek dipanaskan, dia menyerap haba, maka suhu dia bertambah. Okay, apabila objek itu kita sejukkan, dia akan membebaskan haba, maka suhu dia akan berkurang. So I hope you are clear what is the difference between heat and temperature. Boleh bezakan apa dia haba, apa dia suhu. Boleh Okay, itu yang pertama. Okay, now student, to understand the concept of thermal equilibrium, let us take a look at this situation. Okay, this is what we see normally, especially during breakfast. Semasa sarapan pagi kan, ramai penggemar kopi kat Malaysia ni. Okay, so according to this situation, how
can the metal spoon cool down the hot coffee? You can see here a man is stirring a hot coffee using a metal spoon. Ada seorang sedang mengacau kopi panas menggunakan sudu besi. Okay, the question is how can the metal spoon cool down the hot coffee? Bagaimana sudu logam dapat membantu menyejukkan air kopi yang panas? And then towards the end, what is the final condition of the spoon and the coffee? Akhirnya apa jadi pada kopi dan sudu tadi, sudu besi tadi? Okay, so this is one example of a daily situation to understand thermal equilibrium. Okay, so to answer this, first you must understand what happened between the hot coffee and the spoon. They are in contact. Mereka bersentuhan due to different temperatures. So we call them having a thermal contact. Okay, sudu dan kopi bersentuhan secara terma. Okay, mean two object in different temperature come in contact. So that is thermal contact. And then what happened when these two things is in contact? So heat energy is transfer between both. Ada pemindahan tenaga yang berlaku di antara sudu dan kopi panas. Alright? Okay. Okay, then students. Okay. Third, okay, what happened then? The rate of heat transfer from the coffee to spoon is higher. Okay, kadar haba dipindahkan dari kopi ke sudu adalah lebih tinggi. Mengapa? Sebab suhu kopi itu lebih panas. So dia pindahkan lebih banyak haba kepada sudu. Okay, the hot coffee has a higher temperature, so it transfer more heat to the metal spoon. Okay, and then finally what happened? The temperature of the coffee and the spoon become equal or same when the net rate of heat transfer between them is 0. So in this condition, we said thermal equilibrium is achieved. Okay, so ini adalah penceritaan dia. So mula-mula sudu dan kopi bersentuhan secara terma. Kemudian tenaga haba dipindahkan di antara keduanya. Lebih banyak haba dipindahkan daripada kopi panas kepada sudu. Akhirnya suhu kopi dan sudu menjadi sama apabila kadar pindah haba tu sama. Maknanya pada satu masa bilangan haba daripada kopi ke sudu sama dengan haba yang dipindahkan daripada sudu ke kopi. So at that rate we said thermal equilibrium is achieved. Okay, boleh faham tak? Jelas tak dengan yang ini? Minta maaf ada sedikit gangguan background sound di belakang ni. Okey, biasalah rumah ni meriah dengan kanak-kanak. Okey, tak apa, kita teruskan. Okey, students. Okay, so this is the second example, okay, about thermal equilibrium. Okay, now you see this man. Okay, we have Salman there. Kita ada Salman dekat sana. Okay, Salman memegang ceret yang baru saja mendidih. Tangannya berasa panas. Mengapa? Salman just touch a boiled kettle and his hand feels hot. Why? Please don't try this at home. Kalau anda terpegang ceret panas, dengan automatik kita akan tarik tangan kan? Itu adalah tindakan reflex action. We will pull our hands in a sudden. Okay, and the third situation there. An ice melts on Subra's palm. He feel cold. Why? Satu orang rasa panas dekat tangan. The second person feel cold in his palm. So why Salman feels hot and why Subra feels the cold sensation in his palm? Itu persoalan yang kita nak jawab. Okey. Minggu depan ada kelas ke atau cuti PRN? Kita jalan Riza, insyaAllah. Kita jalan seperti biasa minggu depan. Okay, minggu depan Jumaat, Teachers Linda. Hari Jumaat tingkatan 5 dan hari Ahad bersama lagi dengan Cikgu Hasnitah, insyaAllah. PRN hari Sabtu, kita Jumaat ada kelas, Ahad pun kita jalan seperti biasa, insyaAllah. Okay. Okay, now back to this question. Okay, why Salman feel hot? Why Subra feel cold in his palm? So this is how to explain. Okay, again, first and foremost, thermal contact occur between the kettle and Salman's palm. Same goes to Subra. Thermal contact occur
between Subra's palm and the ice cube. Berlaku sentuhan terma. Okay, and more heat transfer from the kettle to Salman's hand. Okay, lebih banyak haba dipindahkan dari ceret ke tangan Salman. Okay, so Salman pulls his hand away from the kettle as he can feel the heat from it. Bila kita sentuh, kita dapat rasa haba tu. So dengan automatic kita akan tarik tangan kita. Okay, then what happened to Subra? Okay, the ice melts into Subra's palm. Anda boleh lihat ice itu melebur di tapak tangan Subra. And what happened when this ice melts, student? It absorbs heat from Subra's palm. So that's why his palm feels cold. Apabila haba keluar daripada tapak tangan, sebab itulah kita rasa sejuk dekat sana. Okay. So the main point is thermal contact occur and then heat transfer between the two objects and finally thermal equilibrium is achieved. Okay, where the temperature of the two objects become the same when the rate of net heat transfer is equal to 0. Okay, so jelas dengan dua. Okay, let us now try to do activity 1. Okay, actually you can find this in your textbook, right? So the aim is to show thermal equilibrium between two bodies in thermal contact. Kita nak tunjuk keseimbangan terma yang berlaku di antara dua objek yang bersentuhan secara terma. Okay, so this is the apparatus. So we have a hot water there. If you can look at the diagram of apparatus, we have a hot water is placed into another beaker containing cold water. Okay, beaker A containing cold water, beaker B containing hot water. Okay, and we put temperature in both beaker. Okay, and then if you look here, beaker A is covered with tissue paper, right? Okay, beaker A ini contain tap water, mengandungi air pipe. Beaker B contain hot water. So you can understand these two water has a different initial temperature. Kedua-dua air mempunyai suhu awal yang berbeza. Okay, then what happened? Okay, this is the procedure you may read from number 1 to number 4. Kita balut beaker A dengan tisu, masukkan dia dengan 150 ml air pipe. Then for beaker B, we fill up 40 ml of 50 degree hot water into beaker B. Place beaker B into A, then we place thermometer into both beaker and we leave for 5 minutes and see what happened, okay, to the changes in temperature for both. Okay, so this is the result, the table of result from this activity. So ini jadual yang kita peroleh, okay, daripada aktiviti yang kita jalankan tadi. Okay, if you see, this is when we start. Temperature A, water tap in beaker A has an initial temperature of 27. Hot water in beaker B has an initial temperature of 50. Okay, and after 30 seconds, you can see temperature of the tap water is started to increases 28. And then after 60 seconds, 39, 90 second, 30, until 5 minutes it becomes 37 degrees Celsius. Okay, well, what happened for the temperature of the water in beaker B, you can see it decreases. Air panas tu semakin lama suhu dia berkurang. Okay, it decreases until finally it reached 37. So if you notice at 300 seconds after 5 minutes, the final temperature of the water in both beaker are the same, which is at 37 degrees Celsius. So this is actually where thermal equilibrium achieved. Keseimbangan terma telah dicapai selepas 5 minit. Where finally the temperature of both water are equal at 37 degrees Celsius. Okay, so this is the question we may ask from this activity. The first one, why do you think beaker A is wrapped with tissue paper? Kenapa kita perlu balut beaker A dengan kertas tisu? Tak balut tak boleh ke? Kenapa nak kena balut? Why we must wrap beaker A with tissue? Okay, if you have any idea, you may share your answer in the live chat. Kenapa nak balut beaker A dengan kertas tisu? Why? The beaker containing tap water.
Okay, so the reason is, yes, very good. It is to prevent absorption of heat from the surrounding. Yeah, untuk elak haba diserap dari persekitaran. Okay. And then second, what is the changes in temperature of the hot water and tap? You need to describe. Anda kena huraikan. Describe the changes in temperature of the hot water and the tap water. So how to describe? You can see from the table, obviously, the temperature of the hot water decreases. From 50, finally decreases to 37 after 5 minutes. Meanwhile, for the cold water, the temperature increases from initially 27, finally become 37. Okay, where at the end, the temperature of both are equal. Okay, so this is how we describe. Okay, then what causes the changes in temperature, student? Apa yang menyebabkan perubahan suhu? So why the temperature changes? So you just have to remember thermal contact occur between tap water and hot water. So what happened? There is a transfer of heat in between these two water. Berlakunya pemindahan haba. Okay, so hot water release heat, okay, to the tap water, and at the same time the tap water absorb heat from the hot water. So satu bebaskan haba, satu lagi terima haba. So ada pemindahan haba dekat situ. So transfer of heat occur between hot water and tap water which are in thermal contact. So this is the reason why we can see there is a changes of temperature because of the transfer of heat between both waters. Okay, so cikgu harap anda jelas dengan yang itu. So what is the conclusion for this activity? Kita tengoklah sedikit kesimpulannya Cikgu Yani. So from this we understand when thermal equilibrium achieved, students, no net heat transfer between the two objects in thermal contact. Their temperature will be the same. Apabila keseimbangan terma dicapai, maka tiada pemindahan haba bersih. Ada perkataan bersih di sana, maksudnya haba tu seragam, pemindahan dia seragam, okay, antara dua objek yang bersentuhan secara terma. Maka kedua-dua objek mempunyai suhu yang sama di akhirnya. Okay, anda boleh tengok daripada simulasi satu GIF di sini. We have block A 4 kg is in thermal contact with block B with the higher temperature initially 1 kg. So finally you can see that block A increase in temperature, block B reduce in temperature. And finally the temperature is equal at 20 degree Celsius. Okay. Ini pun salah satu lagi contoh. We have two metal bar there with initial different temperature. They come into contact. Okay. Where finally the final temperature become 50 degrees Celsius. See, on the left side ini is the hot metal. So temperature from 90 reduced to 50. On the right side ini is the cold metal, initially 10 degrees Celsius, finally become 50 degree Celsius. Okay. So from this, we can now write what is the definition for thermal equilibrium. Apa definisi untuk keseimbangan terma? Daripada contoh, daripada aktiviti satu tadi, so kita boleh tulis keseimbangan terma seperti ini. Kadar pemindahan haba bersih antara dua objek yang bersentuhan secara terma adalah sifar dan suhu kedua-dua objek adalah sama. Okay. So what is thermal equilibrium? The net rate, okay, of heat transfer between two objects in thermal contact is 0 and both objects have the same temperature. Yang ini kena ingatlah. Kalau dia tanya dalam exam, apa itu keseimbangan terma? Define thermal equilibrium. What is the meaning of thermal equilibrium? So you may write this as the definition. Ada beberapa keyword dekat sana. The first keyword is net rate heat is 0. Okay, the first keyword, net rate of heat transfer is 0. Second keyword, temperature for both is same. Ada dua kata kunci lah dekat sana. Yang pertama, kadar perbezaan haba bersih sifar. Okay. Yang kedua, suhu kedua-dua objek sama. Itu dia punya kata kunci, keyword. Okay, jelas
Okey, Cikgu Yani, apa kata kita berehat seketika sebelum kita jangan. Okey, kita Cikgu Yani boleh dengar berehat. saya? Boleh, tapi dia lagging. Okey, dah hilang dah. Okey, terima Boleh. kasih Cikgu Hasnitah. Kita akan berehat sebentar saja lagi dan kita akan sambung selepas ini lagi ya. Okey, kita kembali semula kepada Cikgu Hasnitah ya. Cikgu Hasnitah. Okay, nampaknya Cikgu Hasnitah dia masih lag. Okey Kak Hasnitah, mute. Okey, boleh Okey. Okey. Okey, boleh kita teruskan? Okey, kita sambung Boleh dengar saya? Boleh. Okey, boleh. Okey, mari. Okey, tadi kita sudah lihat apa itu keseimbangan terma. We have discussed the concept and definition for thermal equilibrium. Okay, students, for the next part, okay, this is a few example of thermal equilibrium you may see in our daily life. Okay, the first one, okay, this is normally happen. Okay, we place a wet towel on the forehead of a person with fever. Biasanya kalau dulu-dulu kan mak kita, kalau kita demam mesti dia ambil satu tola letak di atas dahi, letak satu tuala basah di atas dahi. Okay, walaupun mak kita tak belajar fizik, tapi itu adalah pengetahuan semula jadi yang mereka tahu sebenarnya ada konsep fizik dekat sana. Okay, so what happen when we place a wet towel on the forehead of a person with fever? Okay, students, so initially the body temperature is higher than temperature of the wet towel. Bila kita demam, yes, suhu badan kita akan meningkat. Okay, dan suhu badan lebih tinggi daripada suhu tuala basah tu, dia sejuk kan. Okay, then what happen then? Heat transfer between the forehead to the wet towel until thermal equilibrium achieved. Apabila tuala bersentuhan secara terma tadi dengan dahi, so berlaku pemindahan haba. Okay, so when the wet towel is in a thermal contact with the forehead, so transfer of heat occur. So more heat transfer from the forehead to the wet towel. Okay, so when this happen, it will cool down the body temperature. Okay, heat continue transfer until the net rate of heat becomes zero, where finally the temperature of the towel equal to the temperature of the body. So ini salah satu cara semula jadi kita nak turunkan suhu badan. Okay, kalau tak ada ubat ataupun mungkin emergency, klinik terlalu jauh. So this is the first action you may take as the first aid sebagai langkah awal. Okay, then students, to cool down drinks. Macam mana pula kita nak sejukkan minuman? Okay, so definitely we'll put some ice cube. Kita masukkan beberapa ketulan ais dalam
air yang kita nak sejukkan tadilah. So example here we have a hot tea. It can be cooled down by adding a few ice cube onto it. So what happened when the hot tea and ice cube is come in contact, in thermal contact, heat will be transferred, okay, from the hot tea to the cold ice until they reach thermal equilibrium. Okay, and at that moment the temperature of the hot tea decreases and now it becomes cold. Ini salah satu cara kita nak sejukkan minuman dengan menambahkan ketulan ais. So berlaku sentuhan terma, ais itu menyerap haba daripada minuman panas, akhirnya suhunya turun dan mencapai keseimbangan terma di mana suhu keduanya akan menjadi sama. Okay, jelas Okay, then the third example, okay, chill food in a refrigerator, chilling food in a refrigerator. Okay, normally when we want to keep that food for a next hour or the next meal, we normally store in a refrigerator. Bila kita masak banyak kan, kita nak dia tahan, selalunya kita simpan dalam peti sejuk, suhu yang rendah to prevent the growth of microorganism. So the food will be safe to consume later. Selamat kita nak makan kemudian. Okay, how we can chill the food inside the refrigerator? So what happens student when you store food inside the refrigerator, the net heat from the food transfer to the air inside the refrigerator. Haba daripada makanan tu dia keluar. Dia keluar ke udara yang ada dalam peti sejuk. Dia diseraplah oleh udara yang ada dalam peti sejuk. Then what happened then? Thermal equilibrium achieved when when net flow of heat between the food and the air in the refrigerator is zero. Okay, so the temperature of the food decreases and we can keep them fresh for longer period. Suhu makanan berkurang dan kita boleh simpan dia dengan lebih lama lah dalam peti ais. Okey, tapi tak adalah terlalu lama. Mungkin kalau makanan segar a few hours ataupun a few days. Okey, untuk selamat dimakan. Okey, then okay, this one. Okay, I love to do this baking. Cikgu yang ni suka tak buat kek? Bila kali terakhir tu buat kek tu? Okay. Hari raya je buat kek. Berpuasa belum puasa. Kek lapis kek lapis Sarawak. Berpuasa je. Sedap tu. Okay. So students, okay, what happened during baking cakes in an oven? Okay, so you can see there, the hot air inside the oven are in thermal contact with the cake. Ini yang pertama, udara panas dalam ketuha bersentuhan secara terma dengan kek. Okay, then what happened then? There is a heat transfer between both. Heat transfer from cake to the hot air, heat transfer from the hot air to the cake. Okay, and but more heat transfer from the hot air to the cake until thermal equilibrium is achieved. Okay, where finally the net rate of heat flow become zero. Okay, I want you to understand this. The net rate of heat flow becomes zero. It means that the amount of heat transfer from cake to the hot air and the amount of heat transfer from the hot air to the cake is equal. That's why the net rate is zero. Sebab kadar pemindahan dia sama. Contoh daripada kek kepada udara panas, contohlah 10 joule. Daripada udara panas kepada kek juga 10 joule. So dia punya kadar haba bersih tu adalah sifar. Okay, jelas Okay, then so finally the temperature of the cake rises and it cook. Akhirnya kek pun masak, tapi jangan sampai hangit lah. Itu sudah lebih haba yang kita bekalkan. Alright, nanti tak boleh makan. Okay, next. Okay, the fifth example. Clinical thermometer for measuring the patient body temperature. Biasa kalau kita pergi klinik, doktor akan letak thermometer. Thermometer klinik. Normally they will put the thermometer where? Boleh bagi tahu cikgu tak selalunya doktor letak thermometer di mana? Kalau selalunya paling normal di mana? Di bawah lidah lah. Okay, thermometer is placed under the patient's tongue. Kenapa letak di bawah lidah? Kenapa agaknya letak di bawah lidah? Sebab sana permukaan kulit dia adalah nipis dan dia sensitif kepada perubahan suhu. Okay, kita boleh baca suhu yang tepat dekat sana. Okay, then the heat transfer from the body to the thermometer. Haba dipindahkan daripada badan pesakit ke thermometer.
Okay, then what happened? The mercury inside thermometer expand and rises in the capillary until thermal equilibrium. So when the mercury receive heat, so it expand and rises in the capillary tube until thermal equilibrium. Mean finally the reading of the the reading of the thermometer will show the patient's body temperature. Suhu akhir yang ditunjukkan oleh termometer itu akan menunjukkan suhu badan pesakit. So kita tengoklah berapa, 37.9, oh ada demam sedikit. 38.5, a bit high fever, mungkin demam yang agak tinggi. Okay, so semua konsep dia adalah sama. Initially, thermal contact occur, berlakunya sentuhan terma, and then heat transfer between both object, where finally the net rate of heat transfer is 0, it reached thermal equilibrium and temperature of the two bodies are equal. Itu saja dia punya cerita, senang saja. Okay, so that is with the first learning standard. Okay, kita bagi berapa tadi? 5 contoh. 5 examples of applications of thermal equilibrium in our daily life. Okay, so we go to the next learning standard, cikgu. Yang ni kita pergi yang kedua. Yang ini macam mana kita nak tentu ukur sebuah termometer cair dalam kaca menggunakan 2 takat tetap. Okay, let's say you are given an uncalibrated thermometer, student. Cikgu kamu bagi satu thermometer. Nah, ambil thermometer ni tapi tak ada apa, tak ada skala, tak ada scale sana. Macam mana kita nak guna? Actually we can still use the thermometer, but we need to do a few calibration before we can use them. Okay, jangan risau kalau anda dapat satu termometer yang tak ada skala, tak ada nombor, macam mana nak ambil zoom, masih boleh guna. But this is how we calibrate the uncalibrated thermometer by using 2 fixed point. Kita gunakan 2 takat tetap. Okay. Okay, so you can find this situation in your textbook. Okay, this boy said, this thermometer does not have a clear scale. We need another thermometer. Dia kata thermometer ni tak jelas, tak boleh guna. Boleh tak kita ambil thermometer yang baru? But then the girl said this thermometer can still be used. We just need to calibrate the thermometer. Sebenarnya kita masih boleh guna. Kita cuma perlu buat sedikit kalibrasi. Okay, so how? This is how we do the calibration. The 2 fixed point used here is for distilled water, melting point of ice at 0 degrees Celsius. Okay, and the next point is boiling point of water, 100 degrees Celsius, which means we have to immerse this thermometer. We immerse it first in ice point at 0 degrees Celsius. Then we mark the level of the mercury there at 0 degree. Okay, and then we took the thermometer. Now we immerse it into a boiling water of 100 degrees Celsius. So you will find the mercury will rises. So we leave it for a few while until it stop rises. So we mark the level there. You mark lah dengan marker. So now we have to mark level, ada 2 level. So what we do, we divide these 2 level with 100. Small scale. So now we can read from 0 to 100 degree Celsius. Itu cara dia. Okay, senang saja. So students, okay, this is the activity, second activity to calibrate the liquid inverse thermometer using steam point and ice point as I mentioned. Ini cara-cara kita nak buat apa tu, nak tengok termometer suhu darjah tak sihat dalam suhu berapa. Okay, tak sihat maksudnya demam ke Riza? Selalu what is the normal human normal body temperature? Boleh bagi tahu cikgu tak berapa suhu badan normal manusia? Dalam sains ada belajar, dalam bio pun ada belajar. Cuba bagi tahu. Suhu normal kalau kita sihat. Suhu normal badan manusia berapa? Normally around 36.7 degree kan. Kalau kita sihat, kita tak demam, kita punya suhu badan dalam 36.7 darjah. Itu sihat. Kalau kita ambil termometer, kita ukur dia 37. Maknanya ada sedikit demam, slight fever, tapi sedikit sajalah. Tapi kalau dia naik sampai 38, itu demam tinggi lah, consider as high fever. So you must go to the clinic ataupun kena ambil ubat lah. Boleh ya, jelas Okay, then
Okay students, so macam cikgu bagi tahu tadilah, okay this one. So first we immerse the thermometer. Kita rendamkan termometer dalam ketulan ais pada 0 darjah Celsius. Dan kita tunggu beberapa ketika, okay, dan kita tandakan dekat mana level aras merkuri tu. Kita tanda dekat sana. Tanda dengan pen marker yang jelas lah, biru, merah dan sebagainya. Kemudian kita bawa dia, okay. Kita rendam dia pula dalam air yang mendidih, boil distilled water pada 100 darjah Celsius. So merkuri dia tu akan naik. Dia akan naik sampai maksimum dia berhenti naik, dia tak naik dah. So kita tanda dekat sana. Tanda lagi dengan satu marker. So kita ada 2 tanda dah. And then macam ni. Dan kita bahagikanlah dengan 100. Tengok ukur ni panjang dia berapa. Kita bahagikan dengan 100. So kita boleh mark garis-garis kecil. So now we can use the thermometer as usual. Sekarang boleh guna dia seperti biasa. Jelas Okay. Okay, this is the few question that might come up from this activity. Okay, soalan pertama dia tanya mengapa berbuli termometer tidak boleh menyentuh dasar atau dinding beaker semasa membuat pengukuran. Why the bulb of the thermometer should not touch the base or the side wall of the beaker while taking measurement. Okay, if you notice here, where is the position of our thermometer? Tengok thermometer dia tak rapat ke bawah. Dia tak boleh sentuh dasar beaker. Yang ini pun dia tak boleh sentuh tepi beaker ni. So it must be hang. Dia kena hanging lah. Cannot touch the bottom or the base and cannot touch the side of the beaker. Why? Kenapa kita nak pastikan dia tak sentuh dasar atau tak sentuh dinding beaker? Student, why? So this is to ensure to prevent heat from escape to the surrounding. Untuk mengelakkan haba terbebas ke persekitaran. Kalau termometer ini bersentuhan dengan beaker, so sebahagian haba itu akan mengalir keluar melalui kondaksi lah. Yang ini pun sama, bila dia sentuh dengan beaker, so part of the heat will be escape to the surrounding from the contact between the thermometer and the beaker. Okay, so kita nak elak yang ini. We want to prevent this from happen. Okay, second, why should you wait until there is no more change in the level of the liquid column before making a mark on the stem of the thermometer? Kenapa kita kena tunggu sekejap sampailah paras surut cair dalam termometer tu tidak lagi berubah sebelum kita buat tanda pada batang? Kenapa agak-agaknya? Kita tunggu sekejap kosong, dia dah tak turun dah, baru kita tanda. And then begitu juga dengan 100. Okay, we wait for a while until it doesn't rise anymore. Then only we mark the height at 100 degrees Celsius. So this is to make sure thermal equilibrium has been achieved. Untuk pastikan keseimbangan terma telah dicapai. Maknanya itu adalah level yang optimum yang boleh dicapai oleh aras merkuri in steam point and also in ice point. Okay. Then okay, now let us practice how to determine the reading from calculation. Cikgu tunjukkan contoh. First, you must understand where to look at the level mark. Okay, we have a few. This is the formula. Formula ini tak diberi dalam senarai formula yang ini anda kena ingat. Okay, you must know how to write this formula because it is not given in the formula list either for paper 1 or paper 2. Okay, so theta is the temperature of the liquid we want to measure, the temperature. L theta, apa itu L theta? Apa itu L100? Okay, L theta. First, theta ini is the temperature of the liquid. Okay. L theta refers to the length of the capillary tube at the ice point. It's given here, L theta. Okay. Temperature. Then, L100 is the length of the capillary tube at the steam point. Kita nak hitungnya. Okay. Okay, then students, okay, how to do this. Ini L0 sebenarnya, bukan L theta, L0. Okay, tengok sini. Okay, then, okay. Okay, now how to find. Okay, so you are given this diagram. Okay, this is an uncalibrated thermometer. Okay, so we have Aisyah. Aisyah used an uncalibrated thermometer to determine temperature of liquid, theta, degree Celsius, mean unknown. She find that the length of the liquid column and thermometer is put in a liquid as shown in the figure. So find the temperature of the liquid,
theta degree Celsius. Okay, so this is our ice point, 0 degree Celsius. This is our theta, the level of mercury in the liquid. We want to check the temperature, and this is the steep point, 100 degree Celsius. Okay. The length here from 0 to 100 is 12 centimeter. Okay. The length from here to theta is 4 centimeter. Okay, so how to use the formula? Okay, so this is the formula. We want to find theta. Okay, so we just do the substitution. Okay, L0. Okay, L0 ini the length. Okay, the length from the ice point to the theta. So 4 centimeter. Okay, and L100, the length from the ice point to the steam point, which is 12 centimeter, and multiply by 100. Okay, so it will give you berapa kalau anda kira? So the temperature of the unknown liquid will be 33.333 degrees Celsius. Okay, 33.333 degree Celsius. Okay. Are you clear with that, student? Are you still there following us? Anda masih di sana ke mengikuti kami? Mungkin boleh bagi sedikit respon pada live chat. Kalau ada apa nak tanya, tanya. Jangan tak tanya. Okay. Sementara masih live ni boleh tanya. Okay, now kita tengoklah contoh. A few example of SPM format question. Okay, on 4.1 thermal equilibrium. Okay, students. Okay, the first question, you have given diagram 1. Okay, it shows a pad. It shows a cooling pad is used to lower down the temperature of a person who's having a fever. The pad consists of gel and is cooled in a refrigerator before it placed in a forehead to remove the heat. So, ada seorang ni dia demam, dia letak satu pelapik penyejuk di sana untuk kurangkan demam. Okay, the first question. See, what is meant by heat? Yang cikgu bincang mula-mula tadi. Apa maksud haba? Normally for definition, it will allocate 1 mark. 1 markah untuk definisi. Okay, so dia tanya haba. So you highlight or you underline the word heat. Gariskan perkataan haba itu. Jangan bagi maksud temperature. Jangan bagi maksud suhu. Bagi maksud untuk haba. So remember what is heat? You can write heat in as short as 1 answer. 1 patah perkataan saja heat ni. Okay, what is it? What is meant by heat? Yes, so heat is energy, a form of energy. Satu bentuk tenaga. Kalau jawab tenaga saja pun dah diterima dah sebenarnya, energy. Kalau nak jawab lagi panjang, tenaga yang dipindahkan dari suatu objek yang panas ke objek yang sejuk. Dalam kurungan tu dia optional. Mean kalau tak tulis pun tak mengapa. Okay, on the bracket is an optional, with or without is no problem. Okay, yang dia nak tengok sana, tenaga, energy, a form of energy. Okay, then second, explain how the heat is removed from the forehead of a person. Dia minta kamu jelaskan bagaimana haba boleh dikeluarkan dari dahi orang itu. 2 markah. Macam mana nak jawab ni 2 markah? So explain. So the first one you can say, the temperature of the forehead is higher than the temperature of the pad. Okay. Suhu dahi adalah lebih tinggi daripada suhu pelapik penyejuk pada awalnya. Okay, then what happened? Heat is transferred between the forehead and the cooling pad when they are in thermal contact until the final temperature and the forehead is equal. So this is where thermal equilibrium is achieved. So yang pertama, suhu dahi lebih tinggi. Yang kedua, berlaku pemindahan haba antara dahi dan pelapik penyejuk. Okay, sehingga suhu dahi dan pelapik penyejuk menjadi sama. Okay, itu 2 jawapan dia. Okay, then kalau anda tak sempat salin jawapan, nanti anda boleh tengok semula video ini. Boleh ulang berkali-kali sampai you dapat semua jawapan yang lengkap. Okay, don't worry about that. You can watch this class first, then you can print out the material we supply for you. Boleh cetak keluar bahan yang cikgu sediakan. Then you can complete them by watching this class later again. Kalau tak sempat tengok semua. Okay, then students. Question B. Okay, you have to give a suggestion to the cooling pad.
So we have to need some modification so it can remove more heat. Anda kena ubah suai, anda diminta untuk buat sedikit ubah suaian pada pelapik penyejuk supaya dia dapat lebih banyak haba boleh dikeluarkan, dapat mengeluarkan lebih banyak haba. Okay, so the first one on the size of cooling pad, size dia. Nak guna saiz besar ke nak guna saiz kecil? Mana yang dapat mengeluarkan lebih banyak haba? Okay, so definitely yes, the bigger size. Besar. Big. Size dia besar. Big. 1 markah. Why? Okay, so kenapa? Increase the transfer of heat. Meningkatkan pemindahan haba. Maknanya dia serap lebih banyak haba. Okay, absorb more heat from the forehead. Okay, bila anda tulis reason ini ada satu syarat. Okay, you cannot repeat what is stated in the question. Anda tak boleh tulis apa yang diberikan pada soalan. Contohnya dia kata ia dapat mengeluarkan lebih banyak haba. So dekat sebab ni tak boleh tulis dapat mengeluarkan lebih banyak haba. Salah. Dia tak terima. Okay. In the question it told you so that it can remove more heat. So in your reason you cannot write it can remove more heat. Anda kena tulis sesuatu yang sama maksud tapi ayat dia kena lain. Itu syarat dia. Okay. Then the type of gel. Okay, student, type of gel. Okay, yang ini kita tak belajar lagi. Kita akan belajar ini next week. 4.1. Specific heat capacity. Okay, ini. Jadi gel itu yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi. And the gel must be made from a gel with higher specific heat capacity material. Okay, so that it will increase the removal of heat. Dia boleh meningkatkan pengeluaran haba. Okay, yang itu sebab dia. Okay, then second question. Nak habis dah ni Cikgu Yani. Okay, sebab tajuk kita simple. Selalu soalan pun kalau keluar pun soalannya lebih kurang macam itulah. Apa itu haba, apa itu suhu, apa itu keseimbangan terma. So ada 3 terms ini you must know very well. Okay, thermal equilibrium itself, heat, temperature. Okay, then second question. Okay, now you are given diagram 1.1. It shows a stainless steel spoon in a cup of hot tea. As what we have in previously. Bahagian depan tadi kita bincang yang ini. Okay, then the first question. What is the meaning of thermal equilibrium? See, nampak tak? Kalau dia tak tanya haba, dia akan tanya suhu ataupun dia akan tanya apa itu keseimbangan terma. Okay, so either 3 of these for the definition. Thermal equilibrium, definition for heat, definition for temperature. Okay, so what is the meaning of thermal equilibrium? So it is the net rate of heat transfer between 2 objects in thermal contact is 0. Okay, and both objects have the same temperature. Kadar pemindahan haba bersih antara 2 objek yang bersentuhan secara terma adalah 0. Okay, dan suhu kedua-dua objek adalah sama. Itu maksud keseimbangan terma. Alright. Okay, second. Okay, based on the concept of thermal equilibrium. So you have to underline this concept of thermal equilibrium. Explain how the stainless steel spoon become as hot as the coffee in the cup. 4 marks. So how to give explanation for 4 marks? Berpandukan kepada konsep keseimbangan terma, terangkan bagaimana sudu keluli nikarat menjadi panas sama seperti kopi dalam cawan tersebut. So first and foremost, what must we do? We must make sure there is thermal contact between them. Yang pertama, dia mesti bersentuhan secara terma. Okay. So when the stainless steel spoon put inside the hot coffee, the spoon is in thermal contact with the coffee. Apabila kita letakkan sudu dalam kopi, so berlaku sentuhan terma antara kedua-duanya. Thermal contact occur between both coffee and stainless steel spoon. Okay, then what happened? Okay, see, first thermal contact, then what happened? There is a heat transfer between both. Ada haba yang dipindahkan di antara keduanya dan lebih banyak haba dipindahkan dari kopi panas kepada suhu besi sebab suhu dia lebih tinggi. More heat is transferred from the hot coffee to the spoon because it has a higher temperature. Then what happened? Okay, so when the net rate of heat transfer is 0,
the temperature of the coffee and the spoon are equal or same. Apabila kadar pemindahan haba bersih adalah sifar, maka suhu kopi dan sudu keluli menjadi sama. Ini akan berlaku selepas beberapa ketika. After a few while, it will achieve this situation, and this is what we call as a thermal equilibrium. So akhirnya keseimbangan terma tercapai. Okay, thermal equilibrium achieved. Alright. Okay, so I hope you are clear with these two example of question and one example of how to determine the reading of from an uncalibrated thermometer. Okay. Jadi rasanya itu saja perkongsian kita pada petang ni, Cikgu Yani. Ringkas tajuk ni. So remember there are 3 terms you must note. First, the definition for thermal equilibrium. Second, the definition for heat. The definition for temperature. So you can refer back to the temperature. Okay, so I hope you are clear with what I delivered just now. Cikgu harap apa yang cikgu sampaikan tadi anda semua jelas. InsyaAllah mudah-mudahan membantulah anda untuk faham tajuk ini dengan lebih baik. Okay, Alhamdulillah kita dah habiskan kelas pada petang ini. Jadi cikgu serahkan semulalah kepada moderator, Cikgu Yani. Okey, terima kasih. Dekat sana, terima kasih. Yes, Cikgu Rina kerana maklumkan tentang jadual kelas tuition online kita. Okey, silakan Cikgu Yani. Cikgu Zian ada juga lagi Cikgu Zian. Ada lagi tak? Tadi dia ada. Okey. Terima kasih kepada terima kasih kepada Cikgu Hasnitah kita atas perkongsian yang sangat padat dan info yang menarik. Tahniah juga diucapkan kepada semua yang setia bersama dengan kami daripada 3:30 tadi sampai sehingga 4:30 petang ni. Okey, sekarang kita tunggu link sijil sekejap ya. Link sijil saya masukkan dulu. Mana link sijil ke? Ya, terima kasih kembali Rashid dan yang masih ada bersama kita. InsyaAllah ya minggu depan jangan lupa ya, Jumaat 9:30 malam akan disampaikan oleh Teachers Linda Nordin. Tajuk dia 4.1, chapter yang baru, bab yang baru untuk tingkatan 4. Okay, dan cikgu akan sambung untuk 4.2 pada hari Ahad untuk subjek tingkatan 4. Teachers Linda akan ajar tingkatan 5, 9:30 malam hari Jumaat. Okey, so link sijil telah diapungkan oleh Cikgu Yani di sana. Jadi anda boleh isikanlah link ini dalam tempoh 30 minit. Nak guna email apa ni Cikgu Yani? Boleh guna email sebarangan tak untuk isi ni? Atau ada email tertentu kita kena gunakan email Idide, email Jawi, email MOE boleh guna MOE. MOE atau email delima. Kebanyakan pelajar kita boleh gunalah email MOE ataupun email delima untuk dapatkan sijil tersebut. Okey, pastikan menggunakan email yang betul lah semasa mengisi borang sijil. Okey, kelas seterusnya untuk subjek fizik adalah pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan. Tolong sampaikan kepada rakan-rakan kamu semua ya. Sila layari www.academyyoutuber.com untuk dapatkan info terkini dan jadual kelas tuition percuma ini. Jom kongsikan portal AYU ini kepada rakan-rakan dan guru-guru di seluruh Malaysia. Juga diingatkan semua kelas online percuma ini boleh ditonton semula melalui link yang disediakan di portal AYU. Okey, semoga kita mendapat manfaat daripada kelas-kelas yang dijalankan. Ingat hashtag bermula percuma selamanya percuma, insya-Allah. Kita ada pergulungan ke Cikgu Hasnitah? Sedikit sajalah daripada kami. So Cikgu dah ucapkan terima kasih kerana meluangkan masa anda pada petang ini dan kita ucapkan selamat maju jaya lah kepada yang sekarang ni kebanyakannya sedang menduduki peperiksaan pertengahan tahun. Jangan lupa gunakanlah masa dengan sebaik mungkin, ulang kaji, rajin-rajin ulang kaji dan yang paling penting jaga kesihatan anda. Okey, jaga makan, jaga diri kalau yang Muslim tu jaga solat, insya-Allah doa banyak-banyak kepada Allah. Mudah-mudahan dipermudahkan semua urusan anak-anak menjawab peperiksaan dengan cemerlang. Doa kami di guru-guru di Akademi YouTube ni sentiasa mengiringi anda.
InsyaAllah. Ya, Okey. terima kasih Cikgu Hasnitah. Yang baik datangnya dari Allah dan sebarang kekurangan datang dari pada kelemahan kami sendiri. Wasihat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi di minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye.